तारीख है 15 जुलाई 2023 और ख़बर है कुछ हैरान कन। आपने विदोदो कबीले के बारे में तो सुना ही होगा और ये 15 जुलाई के आसपास अमेज़न के घने जंगलात में एक बहुत ही ख़तरनाक वाक़या पेश आया जो कि इस विदोदो कबीलों से ही के हवाले से ही किया जाता है। Los 4 niños indígenas que fueron hallados vivos en el Amazonas tras un accidente aéreo. ये विदोदो कबीला जो है बहुत पुराना अमेज़न में रहने वाला कबीला है और 15 जुलाई को एक जहाज़ क्रैश होता है अमेज़न के घने जंगलात में, जिसमें माँ तो मर जाती है लेकिन 4 बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। ये कहानी इन्हीं विदोदो कबीले के हवाले से है। आइए जानते हैं। 4 बच्चे जिनकी उम्र 1 से 13 साल के बीच में थी इस जहाज़ में सवार थे और ताल्लुक विदोदो कबीले से था। 4 बच्चे जिनकी उम्र 13 साल के बीच में थी ये अमेज़न के घने जंगलात में 40 दिन तक सरवाइव कर जाते हैं। यह हादसा पेश आता है जिसमें इनकी माँ तो मर जाती लेकिन ये 13 साल तक के बच्चे 40 दिन अमेज़न के घने जंगलात में सरवाइव करते हैं। Authorities found 4 children alive and safe after they survived a small plane crash for 40 days in the Amazon jungle. माहिरीन इस बात का अभी तक पता करवा रहे हैं कि 40 दिन तक इन बच्चों ने किस तरह सर्वाइव किया, लेकिन 40 दिन इन बच्चों के लिए कोई हैरान कोई जगह न थी। ये इन्हीं जंगलात में पले बड़े हुए बच्चे थे और ये हादसा पेश आने के बावजूद ये 40 दिन इनका सर्वाइव करना ही एक बड़ा सवाल है कि वाकई में क्या ये वाकई में ट्रेंड थे या नहीं थे, क्या वाकई में जंगलात को जानते थे या नहीं जानते थे। विदोदो के लोग कभी 100 गाँव और 31 कबाइल पर मुश्तमिल थे, लेकिन बीमारी और तनाज़ात ने इनकी तादाद को कम कर दिया। विदोदो ने पहली दफ़ा 17वीं सदी में अपना पहचान बनाई इस दुनिया में। आगाज़ में यूरोपियों के राब्ते में रहे, ताहम 19वीं सदी में राब्ता मजबूत नहीं था। 20वीं सदी के शुरू में ही विदोदो की आबादी 50,000 थी। इस वाक़े में मकामी आबादी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया क्योंकि वो इस इलाके को बखूबी जानते थे। जहाज़ के हादसे के बाद मकामी लोगों की एक टीम तश्कील दी गई जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दिया, क्योंकि मकामी लोग जो हैं वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के अमेज़न की जंगलात को, उनके हालात को बखूबी जानते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दी। एक दिन सुबह 7 बजे रेस्क्यू एहलकारों को बच्चों की रोने की आवाज़ आई। बच्चों की तलाश में वो निकले तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। इसकी आवाज़ को सुनते ही टीम ने इलाके को घेरे में लिया, मगर उसी वक्त बारिश शुरू हुई और बच्चे की आवाज़ बारिश की आवाज़ के शोर में कम हो गई। इस कम्युनिटी के रुकन मारिया कोरियो ने बताया कि हम लोग खुद को मीना मारवी कहते हैं, लेकिन दूसरी कम्युनिटी हमें विदोदो बुलाती है। मीना मारवी जिसका तर्जुमा तंबाकू, कोका और मीठे यूका के बेटे के तौर पर किया जाता है, अमेज़न के बरसाती जंगल में रहने वाले सबसे बड़ी कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी है। कोलंबिया के अलावा पेरू और ब्राज़ील में भी ये लोग रहते हैं। कोयरो का कहना था कि जंगल एक गैर मेहमान नवाज जगह है, लेकिन माहौलियाती कैलेंडर की बदौलत ये इन लोगों के लिए खुराक का बुनियादी ज़रिया भी है जो इसमें रहते हैं और इससे पढ़ना जाते हैं। वो कहती हैं कि हम अपने रिवायती तरीक़ों की बदौलत जंगल में अपनी रोज़मर्रा की बका को मुतवाज़न रखते हैं और ये इब्तदाई सालों से बच्चों को सिखाया जाता है। दरहकीकत इस कम्युनिटी के 8,000 कम्युनिटी मेंबर्स हैं और कोलंबिया में मकामी आबादी के 5% की नुमाइंदगी करते हैं। कोयरो का कहना था, हम मकामी रिजर्वेशन पेरेडो पोटामो में रहते हैं। हमारा आबाई इलाका अमेज़न के बेहतरीन महफूज जंगलात में से एक है। 20वीं सदी के आगाज़ में मीना मारवी या विदोदो कम्युनिटी के हवाले से बहुत ही कम मालूमात मौजूद थी। इसकी मईशत बुनियादी तौर पर शिकार और माहीगीरी पर मबनी है। मीठे कासावा के जमा करने के अलावा ऐसी मसनूआत जो ख़ास तौर पर मुल्क के इस इलाके में काश्त की जाती हैं मौजूद है। वो कहती हैं कि हर रोज़ एक ख़ानदान जो है जंगलात में जाता है और कुछ न कुछ तलाश करने के लिए निकलता है। हम ज़िंदगी भर जंगल में रहते हैं
اور اس دن میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ کیا کھایا جاتا ہے اور کیا نہیں کھایا جاتا. موئینہ مروی کمیونٹی کا جو ایک اہم اور مخصوص روایت ہے وہ یہ کوکا اور مروی کو جو ہے خاص رسومات میں استعمال کرتے ہیں. جبکہ مرد شکار اور ماہی گیری جیسے جسمانی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، عورتیں میلوکا میں یا اس گھر میں جہاں وہ اپنی برادریوں میں سے ہر ایک میں جمع ہوتی ہیں ان رسومات کو انجام دینے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں. ماریم کوئیرو کہتی ہیں ہمارے لیے کوکا اور تمباکو مقدس پتے ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. کوکا اور تمباکو کے استعمال کی ابتدا کا تعلق دونوں کی شفا بخش قوتوں سے ہے جو اس کا مقدس کردار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدس پتے جو ہیں ہمارے خالق نے ہماری خاص نشو و نما کے لیے، ہماری بہتری کے لیے پیدا کیے. تاہم نہ صرف یہ دونوں پتے کمیونٹی کلچر کے لیے ضروری ہیں بلکہ میٹھا یوکا پتی بھی جنگل میں وسیع پیمانے پر دستیاب ہے. اس پتی کا یوز خاص طور پر خواتین کرتی ہیں جو کہ میٹھا قصوہ ہے. ہم اسے اپنے روایتی رقص میں پینے کے لیے مشروب میں بدل دیتے ہیں. یہ مشروب دل کو صاف کرتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے جو ہمارے رقص میں آتے ہیں. موئینہ مروی کے مصنوعات میں ایک کڑوا کاساوا یا فارینہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بچوں نے ان دنوں میں کھایا جب وہ جنگل میں موجود تھے. صدیوں سے وکٹور جنگوں اور دنیا کی جو رد عمل پیش آ رہے تھے ان سے دور رہنے میں کامیاب رہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پورے 17ویں صدی سے لے کے اب تک سروائیو کر سکیں ایمیزون کی جنگلات میں. تاہم 20ویں صدی کے آغاز میں یہ نام نہاد ربر بوم تھا جس کا مطلب نہ صرف مسٹیزو لوگوں کے ساتھ ان کا پہلا رابطہ تھا بلکہ کمیونٹی کو تقریباً معدومیات کے دہانے پر لایا گیا. کاسا ارانا کی بنیاد ایک پیرو کا مشہور تجارتی گھر جو کہ بنیادی طور پر کولمبیا میں دریائے پوٹومایو کے ساتھ کام کرتا تھا، اس مواد سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیٹوتو کے غلاموں کے طور پر استعمال کرتا تھا. کوئیرو بتاتی ہیں ہم میں سے تقریباً 40,000 استحصال کی وجہ سے مر گئے. ہم ان چند لوگوں کی اولاد ہیں جو زندہ رہنے میں کامیاب ہوئے. نسل کشی نے بیٹوتو کی آبادی کو منتشر کر دیا. اس کے بعد 1932 میں کولمبیا اور پیرو کے درمیان ہوتی ہے ایک جنگ جس کی وجہ سے اس مقامی آبادی کو فوج کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے اور کمیونٹی کے افراد کو ربڑ کے باغات میں کام کرنے کے لیے غلام بنایا جاتا ہے. کئی قصبے اور قبیلے اس نسل کشی کی وجہ سے غائب ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ ہم بڑی لچک کے ساتھ اپنے آبائی علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے واپس لوٹے. لیکن حالیہ برسوں میں انہوں نے ایک ایسے رجحان کا تجربہ کیا جس پر قابو پانا مشکل ہے: کوکا پتوں کی فصلوں کو منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال کرنا. ان کا کہنا ہے کہ ہم کوکا کی پتی کا استعمال اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنی رسومات کے لیے، نہ کہ اسے بیچنے کے لیے. ہمارے لیے مقدس چیز کی اس احتسال نے ہمیں ایز اے کمیونٹی بہت اسٹرانگ بنایا ہے اور ہمیں مضبوط ہونے کا، آپس میں رہنے کے لیے مجبور کیا ہے. ہمارے لیے اس مقدس چیز کی احتسال نے بطور کمیونٹی ہمیں ساتھ رہنے کے لیے بہت زیادہ متاثر کیا ہے.